makapatulog lawas, kay purely spirit naman siya. So, di pasabot niya, ang panagway, sama niya image. So, di buhata sa Ginoo, masama kaniya, adunay, panabot o kabubuton. So, mo gina siya nga, kita gibuhat sa Ginoo nga adunay kaugaling og intellect o will. Kana ihapod na to nga mo ginantay natong buhaton nga kita di ay tanan gibuhat man kita sa Ginoo sama sa iha nga adunay kabalo kanhi nay panabot kung kanang pagbuot. So atong tanan unite sa iha. Atong tanan unite sa mo natong pangayoon sa atong Amahan sa langit nga pinagi sa iya sa Bala Espiritu nga magultulan gidong tatano nga masabtan nato ang misteryo sa Trinidad. Kaya sa ato ang misteryo maginig. Di magiging partial na magiging atong pagpanabot ani kay di ka magiging siya matungkad, no? Pero sumala lagi sa Bala Espiritu kay ang simbahan buhi man o giniyahan sa Holy Spirit nga kita gipasabot nga kita isip Katoliko nagpuhod nga adunay usa ka Ginoo nga tulo ang persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga matag sa kanila Dios isa ka tulo ka persona nga isa ka Ginoo ra gyud. Nga nay nangutana sa kuana mismo akong sakop nga anong libog man kaayo ta daghan man ta Ginoo Katoliko ha. Nako dili ta daghan og Ginoo isa ra ta atong Ginoo basta ta gitawag nga Trinitarian kay nagtuo ta tulo ka persona lang na pero isa na lang Ginoo. Tsaka libog pa anak di mo na mo pag Muslim giti. Daghan tulo kay ta Ginoo na dili na kita daghan Ginoo isa ra atong Ginoo. So bisan kita nga mga Katoliko mismo kulang kaayo gyud ang atong pagpanabot, di ba? So mo na nga hinaot pa no nga sa hinahinay nga atong pagsulod aning Catholic Faith Defender dili lang nga atong panaligdan lugar ang atong pagtuong Katoliko kundi kita mismo na Katoliko atong yung masabtan ang kamatuoran sa atong gituhan para kung atong masabtan mas mahigugma ta kanang pursigido kita na kanang gubarog, no? Kaya kung kita mismo may Catholic Faith Defender ta din ang ato lang nabalaan ka ng portion lang ba? Kanang, daw tanan magiging halos portion, hindi magiging makabalo sa tanan yun. Pero kanang, ako ba't pasabot ba nga, mahigugma ta. Kaya para kung mahigugma na ta, musunod na ng tanan, no? Busa bitaw na ata diri karon kaya mahigugma na ta, no? Mahigugma na ta sa atong Ginoong Hesukristo. So, mo naman itong pangutana, ang mga pruwibaan ni, ako na lang ibasahon, no? Pasabot sa persona, mao nga, ang matag-usa sa tulong nga naglangkob diya sa usa ka Dios nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gipasabot nga ang kalugan sa pulong persona by virtue of his soul and his spiritual powers of intellect and will, man is endowed with freedom and outstanding manifestation of the divine image. Buot ipasabot tungod sa iyang kalag o sa iyang espirituhan ng gahom nga mao ang kahibalo o kabubuton ang tao nihatag ang kagawasan nga usa ka dungganon o bugos nga pahayag sa Diyos ng dagway o persona. Sa muna ito akong ingon kaganihan, no? So, kung atong hinumduman nga ang pagkapersona sa tao, iyang nakuha gikan sa dagway sa Diyos na nagbuhat kaniya. So, muna po na niya akong ingon nga dili nagpasabot nga pariha sa atong physical nga panagway kay kung muna atong ingon ang Ginoo nagbuhat man pero kung isda o mga kuan so pasabot isa lugar sila sa gibuhat sa panagway sa dili. So, ang intellect o ang will ang way pasabot ana. So, ang ingon nga sumala sa atong dagway wala magpasabot sa lawas sa tawo tungod kay ang Dios walay lawas. So, di ba, ato makita itong Godfather, nag-istorya siya dito kang Moises, pinagyan ng isang minute, so wala siya yung physical na body. So, di na ko na ibalik, di ba sa kayo muna na siya. Then, sa Bisaya, dahil ang persona, sa tulog ka pamayhon, diya sa Trinidad na Diyos, sumalat sa pagsabot sa mga Kristohanon,